Evo vidite koliko je kukuruz pobrljavio, znači na mjestu metlice isterao je klip neki, ovo je strašno, znači biljke jadne ne znaju da li su došle ili su pošle. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete obilazak kukuruza, znači u danu kada ja mislim da će definitivno da umre kukuruz, kako da kažem, da mu danas više nema spasa i vi ćete danas biti, kako da kažem, svedoci ovom obilasku i vidjet ćete kako je stanje u ataru, znači na datum 7.7.2025. godine. Ponedeljak rano kosili smo seno. 7 dana se psihički pripremam da obiđem ove kukuruze i, kako da kažem, uopšte ove useve. I sada, jedno pola sata pre nego što sam krenuo, morao sam da popijem prvo diklofen za leđa. Malo mi je bolje generalno, ali morao sam da popijem diklofen i popio sam, pravo da vam kažem, jedan mali bensedin za smirenje i popio sam čak i prilindu, znači za pritisak, pošto u zadnje vreme se ne osjećam baš najbolje, a sigurno da ovo može da izazove priličan stres za mene, pošto kukuruz je, kako da kažem, biljka koja je meni donela većinu zarade na ratarskim usevima. Bila je nekada repa, dok je nisu preuzeli potpuno kriminalci. Suncokret i pšenica nam služe za potpuno druge stvari. Suncokret služi za preživljavanje zato što on trpi velike vrućine i on je prilično standardna biljka, a pšenica nam služi samo za setvu radi plodoreda i radi nekog održavanja normalnog kvaliteta zemljišta. E sad, znači, na kukuruzu smo generalno uvek dobro prolazili. Imali smo 3 katastrofalne godine, znači 1993. 2012. kada je ova gama došla na vlast, tu smo imali najgoru, i 2017. godinu. Ukoliko se desi da ova godina bude isto tako loša, a sada ćemo da vidimo, pošto sam došao na prvu njivu, inače ovo je najbolja njiva, ovo mi je sigurno najbolja njiva, i tu očekujem da bude opet nekako solidno stanje, ali posle toga ko zna šta je na drugim njivama. Uglavnom, ukoliko se desi da je ova godina bude loša, to će biti treća od zadnje 4 godine gde ćemo biti u ekonomskom minusu što se tiče proizvodnje kukuruza, što je nezabeleženo. Znači, pre 2012. smo imali samo 2 godine u mojoj karijeri, znači od 1988. do 2011. samo 2 puta sam bio u minusu na kukuruzu, a sada će se desiti 3 puta od 4 godine i definitivno to može da znači da više kukuruza na našim poljima neće moći da se gaji. Naravno, to će biti takođe i 5 od 8 godina, znači od 2017. gde smo isto u minusu, tako da je to definitivno blizu izbacivanja ove kulture ili smanjenja u setvi, a može značiti i kraj za mnoga poljoprivredna gazdinstva. Za moje verovatno neće biti kraj ova sezona, zbog toga što imam drugih prihoda, ali generalno što se tiče samog ratarstva mogo bi ladno da stavim ključ u bravu. E, sad ćemo da vidimo kakav je ovde kukuruz. Naravno, ova prva brazda koja je bila na udaru, tu nema ništa, nema ni jedan klip. Druga brazda, isto izgleda je sve jalovo, ne, nije, evo ima po neki klip tera. Uglavnom, vidite dole cvet, znači kukuruz pokušava sada nešto valja da se oprašuje. Evo, vidite metlica kako to bedno izgleda. Evo, od ovog neće biti ništa, ovaj tera neki klip. Tako da ovo je vrlo interesantna situacija. Podgoreo je od dole, bedno izgleda, ali evo, kao što možete vidjeti, evo ovdje ima jedan klip skoro normalan za ovo doba godine. Sad ćemo da vidimo da li je onako kako mi kažemo rejav. Da, jeste, rejav je na vrhu, vidite, to rejav znači kad nisu sva zrna i kada je čudno popunjen. Međutim, ima ovdje klipova. Sada ćemo zaići dublje u njivu i ovdje nije katastrofalna situacija. Ovdje će nešto biti, možda bude 30-40% od normalnog prinosa, ali ovdje definitivno nije katastrofa. I ukoliko padne ta najavljena kiša koja je za sutra predviđena, mislim da ovdje
bi moglo biti nešto čak možda i do 50% od normalnog prinosa. Uglavnom za sad prva njiva je dobro, iako ne znam da li osjetite po mom glasu, ali je meni već, ne osjećam se baš dobro. Ovo inače je deo potesa gde se nalazi, blizu je dole i kanal, znači ovdje ovo nije klasična njiva. Vidite kakvi su to bedni klipovi za sada. Vidite sad ovaj recimo, to je sad već skoro normalan klip. Ali dosta je dobro odbacio klip, tako da mogu da se nadam nečemu. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda iz drona, pa ćemo otići na sljedeću njivu. Evo sada ovdje vidite snimano dronom kako izgleda ovaj kukuruz i od gore to ne izgleda tako loše. Naravno vidjeli ste direktno kroz redove kako izgleda. Inače setva je obavljena 10. aprila 2025. godine. Hibrid je Dekal 4897 i zaista se iznenađujuće dobro drži, iako sam rekao da mi je ovo najbolja njiva. Bačeno je između 240 i 250 kg ureje po hektaru i setva je obavljena na nekih 20 cm. Kao što ste vidjeli, situacija na prvoj njivi je dobra, znači nije za sad ništa strašno. Ja sam se dosta istraumirao, pošto mi gomila pratilaca uglavnom iz Banata šalje katastrofične slike sa njihovih polja gdje su stvarno ljudi već na ivici nerava i gdje je gotovo kukuruz se osušio, ljudi ne znaju šta će, već počinju da uzimaju koje kakve kredite za refinansiranje i tako dalje. Evo prolazimo pored jednog suncokreta koji izgleda sasvim korektno i koji bi mogao da da između 50 i 75% od normalnog prinosa ako padne ova kiša, tako da ni tu nije loše. Mislim, nije ovo moj suncokret, ali nije bitno. Uglavnom mi smo za 40 dana imali 2 litre kiše. I kako te biljke opstaju, meni iskreno nije jasno. Koja je to sreća, da li je to zaliha vlage koju smo imali sada iz marta i aprila, stvarno ne mogu vam reći. Uglavnom kada se pogleda, recimo evo sa Vratina, kukuruz izgleda loše, ali uspeo je opet kakav je da je nekako da se odmetne, tako da postoji šansa da ukoliko u tih narednih 48 sati padne ta najavljena kiša, mislim da ima šanse nešto da se kod nas izvuče, iako rekao sam vam, video sam da u nekim krajevima je već kukuruz završena priča. Uglavnom približavamo se sad ovoj njivi mojoj gdje imamo onaj mikro makro ogled, pa ćemo da vidimo kakva je tamo situacija. Ta je njiva za jedno 20% lošija od ove prve, lošije drži vlagu, tako da tu bi verovatno moglo biti nešto lošiji kukuruz i predusev je kukuruz, tako da je i to još jedan minus. Sad ćemo da vidimo. Evo stigli smo na ovu njivu gdje je mikro makro ogled, vidite da su svi kukuruzi različite visine. Tu imamo 17 hibrida i jedan kotobanjac i mogu vam reći da ovdje sa Vratina stanje izgleda odlično. Evo ovdje čak vidim i neke prave klipove. Znači prosto neverovatno. Evo sad ćemo da vidimo kad zađemo unutra, pošto sa Vratina 10 metara to nije merodavno, zato što to se dešavalo 2012. da smo tih 10 metara imali normalne kukuruze, a unutra ništa. Sad ćemo da vidimo ovdje kakva je situacija. Sad ne znam tačno u koji sam hibrid ušao. Odmetnutih ima klipova, ima koji se suše. Evo recimo ovaj, vidite, on je gotov, neće imati plod, ali to je neki procenat. Uglavnom ovdje možemo vidjeti da su se skoro svi uspjeli da se odmetnu, verovatno i da se opraše. Sada ima, kažem, ima neki procenat. Evo vidite sad od njega nema ništa, on neće imati klip, ali neki i 10%, to nije strašno. Uglavnom sada ću proći ovdje, gledam da li ima neki. Sad evo ovo je pitanje da li će uspjeti da se, jer već je kasno. Ovo je sad neki hibrid koji je lošije se odmetnuo i verovatno će biti veliki problem pri oprašivanju. Vidite ovo, to je sad taj gotov i ovaj je gotov, to su dva jedan pored drugog. Daleko je to od dobrog, ali nije ni katastrofalna situacija. Prošao sam sad sigurno kroz 5-6 različitih hibrida, nijedan nije nešto loš. Naravno poslije će vaga pokazati
šta i kako, koji je najbolji, koji je najlošiji. Vidite cvet. Ne znam sad, ovo je jako čudna situacija i ne znam šta će se desiti ako padne ta kiša. Da li će on moći da izgura normalne neke, mislim normalne, koliko toliko normalne klipove. On pokušava nešto gura. Sad gdje će to da se završi ne znam. Uglavnom pukotine u zemlji postoje. Ali kažem vam, i to i dalje nije ništa tako strašno kakve sam dobijao slike, iako smo dobili samo 2 litre kiše za 40 dana. I za sada prve 2 njive, ne mogu da kažem da je odlično, ali za ovo uslove mogu da kažem i odlično. Tako da sad ćemo da vidimo šta je dalje, kakva je situacija sa ovim nekim kasnijim setvama, kasnijim rokovima setve. Uglavnom, za sada nije neka propast. Ovdje sada možete vidjeti da je setva obavljena 16. aprila, znači bačeno isto oko 250 kila ureje po hektaru. Hibridi su Dekalb 5075, Dekalb 4908, Pionir 0710, Pionir 9667, Syngenta Artos, Milestone Lidea Izli, onda ide Mikin ovaj Kotobanjac Mladoženja, Lidea Zumaja, Soufflé Moped, Soufflé Pianello, ZP 4790, ZP 5550, KVS Adonisio, Lextor Duo, MAS 524A, MAS 512, ENS 4006. Znači to je sve sa desna na levo i vidite kako se šareni i kako su različiti hibridi u pitanju. Ovdje sam također na ovoj drugoj njivi i kao što možete vidjeti ovdje je Dekalb posejan, ovo su 2 Dekalb hibrida i neverovatno, pogledajte kakve su oni isterali klipove u ovoj suši, neverovatno, ovo je fantastično. Ja prosto ne mogu da verujem da je uspeo u ovakvim uslovima, pogledajte ovaj ima samo jedan suv list dole. Neverovatno, neverovatno, ovo je fantazija. Ovo je, vidjet ćete gore u kom je hibridu reč, znači prosto sam iznenađen i oduševljen. Fantazija, fantazija. Evo i komšijski kukuruz i on ne izgleda tako loše, iako je mnogo više podgoreo nego ovaj moj. Vidite tamo da je više su listovi podgoreli. Sada do čega je, da li do obrade, do đubriva, ne znam. Moj kukuruz izgleda mnogo bolje. Doduše ja sam i jedan od najboljih proizvođača, neskromno. Eto, došao sam na njivu sa lekovima za smirenje, a još ću otići dobro raspoložen ili to počinje da deluje na mene ovi lekovi. Evo, kada sam već ovdje u prolazu dobiđem i ovaj suncokret, to mi je 3. njiva i ovo mogu vam reći da izgleda vrlo dobro. A i sad ovdje sam došao gdje je malo ređi, pa možda nije baš merilo, ali uglavnom ne izgleda mi uopšte suncokret, kako da kažem, onako tanak, jer obično kad je suš on bude jako tanak i bude evo ima pčela puno, pa da me neće neka ujesti. Ja njih neću dirati, samo nek one rade svoj posao. Uglavnom nešto jeste ređi ovaj suncokret, ali moglo bi se očekivati, evo vidite kakve ima tu i pravih glava, ima ove ovako problematične glavice koje ne valjaju, ali uglavnom može se očekivati, kao što sam rekao, između 50 i 75% od normalnog prinosa, što bi verovatno nastavilo agoniju, ali za ovakvu godinu više od toga stvarno bi bila premija. Uglavnom za sada posle prve 3 njive mogu da kažem da sam srećan skoro. S obzirom, rekao sam, kad sam viđao šta su mi ljudi sve slali, kakvom su problemu, kod mene je situacija naspram njih super. Vidjet ću sada, moram otići na njive malo lošije kvaliteta i na zemlju, kako ovi ljudi kažu, gde je više tog peskovitog i žute zemlje, te gde ima, mi nemamo peska, ali imamo te žute zemlje. Verovatno je to na peskovima je sve i otišlo dođavola, kod nas nema peska, kod nas je taj karbonatni černozem koji isto dosta slabo drži vodu, ali evo vidite, preživelo je. Tako da vidjet ćemo na tim lošim njivama kakva je situacija. Za sad na ovim
dobrim njivama je i odlična situacija za ovu godinu. Stižem polako na 4. njivu, posljednju iz kategorije dobre, kako kažem, vrhunske zemlje gdje se može očekivati vrhunski prinos. Ovdje imam ogled suflea, 5 hibrida suflea i sada ćemo da vidimo kako to u suštini izgleda. Na uvratinama naravno nije baš nešto. Sada unutra, kada se odaljimo nekih, vidjet ćemo 10-12 metara, moram reći ovdje u startu da ovaj kukuruz izgleda dosta kilavije od, iako je izgledao možda najbolje, jako je nekako mi tanak. To jeste vjerovatno neka dekalbova genetika, vidite dosta i plamenca ima. Odbacio on jeste klipove, međutim mnogo bednije to izgleda, jer kao kažem vam, on je najbolje izgledao. Ima gdje on tera, evo sad ovo je vjerojatno neki drugi hibrid suflea, ovaj nešto bolje, nešto veselije izgleda. Znači sve ima po 6 brazda. Ovaj isto možda prođe. Vidite, to su sve niski kukuruzi, to je dekalb. Uglavnom ima klipova, evo ovaj ima i jedan i dobar klip su naleteli, ali je mnogo više podgoreo i generalno lošija je situacija nego na onim njivama, na prve 3 njive gdje sam bio, to je prve 2 s kukuruzima i ono sa suncokretom, ali ni ovo nije katastrofa, ali ovo je već ono zabrinjavajuće i ovom su sati u pitanju sa kišom, znači ovdje definitivno mora sutra pasti kiša da bi se spasli ovi kukuruzi, da bi se mogao očekivati prinos makar od 4-5 tona po hektaru, mislim što je za naše uslove katastrofa, ali eto čisto da rekao sam da se nastavi ova agonija što se tiče ratarstva. Sada stižemo na ove lošije njive, tu je i Mika sa mnom, ako nekom od nas ne bude dobro da spašava onog drugog, evo vidite ovo sad, to je ono, to je skuvana ova svila, to je ono što sam vam pričao, znači to je problematično skroz i pitanje šta će tu biti. Ovaj kukuruz je naspram onog očajan, još je malo sreće što je malo ređi i nije on toliko, kako kažem, podgoreo jeste, ali tačno se vidi da nešto nije u redu. Pogledajte ovu svilu. Ovo je, evo vidite sad ovu zdravu svilu od gore, a pogledajte ovu skuvanu. Znači ovo je katastrofalno stanje, iako klip prilično je odradio i mogao bi, mislim nema sve redove, ima jalovog dela, ali bi mogao da odradi, on se sav gore uvio i skrivio, međutim ukoliko padne ta kiša, evo vidite ovaj skroz jalov, od ovog nema pomoći, evo i ovaj jalov, iako ovdje vidite da je dosta i loš sklop, evo ovaj koji je usamljen on se malo bolje drži, ali sve je to jadno i jako je čudna ova svila, ovo je vjerojatno nešto i do hibrida. Uglavnom ima mu spasa, ali ako padne kiša pod hitno. Sad ćemo da imamo ovu njivu još kako je baš u samom bregu i onda idemo na salaš i otprilike to bi bilo to, vidjet ćemo šta se dešava i vidjet ćemo jednu kasniju setvu da uporedimo i to bi otprilike bio moj izveštaj za vas iz ovog dana kada sam ja mislio da će kukuruz da umre. Sad sam u samom bregu, vidite sad kako ovo izgleda. Kukuruz je sav manji od mene i dalje to nije toliko strašno, međutim evo vidite, sve nešto mu se desilo, evo vidite, ovaj što ga je kiša sprala na početku, sada je popadao kad je počeo da isteruje klipove, te kakve takve bedne, mislim ovo ovdje u bregu je stvarno žalosno, katastrofalno i ovdje izgleda, mislim nije toliko čak ni podgoreo, manje je ovdje podgoreo neverovatno nego gore, ali je zaista jako nizak i loš kukuruz. Sad ovdje možete vidjeti onaj hibrid koji je drugi u sredini što se crveni, taj kao da je više podgoreo. Uglavnom nije dobro, ali i dalje kažem vam nije katastrofa ni ovdje kako sam ja očekivao. Evo vidite što je Mika izvadio, on je skroz ga je otkopala voda, nema od njega ništa, da. Ima 5 ovih nekih žilica, sam ne znam kako uspio iz toga da vuče vodu. Da, čudo uopšte. Mislim ovdje nema vode. Ovo je ipak u sred breg, ne znam. Ne znam
svaka čast ovim biljkama kako uopšte opstaju. Evo ovo je 3. Evo stigli smo. Je to grmi bog? Daj Bože da padne kiša. Ovo je, mislim, jadno skroz izgleda, ali ima klipova. Ovo su kukuruzi koje smo prve sejali 5. aprila. Klipovi su nekoj najkasnijoj, kako da kažem, fazi. Međutim, kukuruz, kao što vidite, je podgoreo skroz do klipa i možda jedan dan još može izdržati. I ako padne ta sutra najavljena kiša, koju sam već 10 puta spominjao u ovom videu, možda ga može spasiti. Znači, pogledajte, to se sve providi, ceo red malte ne do kraja. Vidite napadi plamenca, sve ide kako ne treba. Ovo je zaista čudesna godina i meni je najveće iznenađenje kako se ove biljke uopšte uspevaju da izbore u ovakvim uslovima, da daju bilo kakav rod. Ja znam da onda biljka pri stresnim uslovima pokušava makar jedno zrno da da, ali ovo je zaista užas. Ništa, još jedna njiva i idemo kući. Uglavnom, nije kao u Banatu, ali ovdje ove njive su, gdje je lošiji kvalitet zemljišta, su mnogo u lošijem stanju i mnogo manje mogu da izdrže nego one što sam vam prikazivao prve, koje su u relativno dobrom stanju. Sad se nalazimo na ukupno 6 kukuruzima, trećim od ovih lošijih, i ova je sad na ivici. Na ivici on pokušava sad, odmeće se nešto, ali ukoliko stvarno padne ova kiša, evo vidite sad i Mika je došao. Dokle je podgoreo? Mika je tu sa mnom isto. Da, ovaj je podgoreo skroz do klipa. Još sam u ove vidio ovaj list. I ovaj je podgoreo, može se reći. Do samo klipa je podgoreo, znači ako padne kiša u ovih 48 sati gdje je nešto najavlja, vidite koliko je ovaj mali moje visine otprilike kuruza, evo sad ovaj je malo veći. Uglavnom, ovdje je mnogo lošija situacija nego u onom delu sela i generalno ovdje je alarmantno. Povratku smo naišli na ovu njivu gdje drugar ima ovaj kasno sejani kukuruz, tu je bio mak pa je morao da ga uništi i kao što vidite, znači to je negdje setva bila kad oko 10. 15. maja, jel? Da. I evo vidite kako to izgleda, to je, ne znam da li mu može pomoći bilo šta, možda i može ako sad bude normalno vrijeme, ali on sad bi trebao, pošto je u 5. listu, on sad u stvari pravi taj klipčić i kako kažem rod, šta može u ovakvom stanju da napravi, ne znam, vidjet ću, eto kad budemo prolazili pratit ćemo i njega, ukoliko padne ova kiša, za 2 nedelje ću napraviti kontrolu, posle kiše naravno ako bude kiša da ne izmalerišemo, pa ćemo i ovo obići. Uglavnom toliko za ovaj video od mene i Mike. Evo Mika gleda tamo, grmi prema Banovcima, izgleda pada kiša, sad u stvari nam je Stefan javio da pada, valjda će i nas uhvatiti. Hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, obavezno delite moje video snimke, pišite komentare, lajkujte, komentare besmislene, to sam zaboravio kada, ne morate pisati, ono budalaštine, 100 godina u minusu, još nastavljate s poljoprivredom i te budale što to pišu, to nema potrebe, to su ovi ljudi nepismeni, ekonomski im se ne može objasniti u čemu je problem. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!